الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح جميع آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وعلى كل من الصحابة الصالحين ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلى سائر أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسائر أزواج رسول الله أجمعين وعلى رسولنا حفصة بنت الحسن الأنور وعلى الإمام الحسن والإمام الحسين ومن ذريتهما ثم على سيدنا الإمام علي زين العابدين سيدنا الإمام محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي أبو ريد وإخوان الجميع سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى سيدنا الكبير المقدم محمد بن علي أبو علي ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف محمد بن علي ثم على رسولنا عمر المحضر أخوانه الجميع ثم على الحبيب الإمام كتب الإمام أبي بكر عدروس الحبيب الإمام كتب أبو بكر عدنين حبيب الإمام كتب أبو بكر بن عبد العطاس حبيب الإمام كتب أبو بكر محمد السقاف ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن الطيشاني ورسول الله كتب الرحمن بن الحج جامع أهل السلسلة طريقة السادة العلوية ثم إلى روح خزانة البعلوي الشيخ سعيد بن عيسى العمودي وخصوصا من رشقنا زمان بن سلمان الإمام الخالد مسلم سيدنا مولانا الوالد في عبد الله بن القادر الفقيه وإلى رشقنا الإمام الحبيب عبد القادر بن أحمد بن الفقيه خاصة إلى رشق عبد الرحمن بن عبد الله بن الفقيه والحبيب عبد الله بن حسين بن الفقيه بن محمد بن علي بن الفقيه بن أحمد بن محمد بن الفقيه بن علي بن عبد الله بن الفقيه وعلى بابا الشريف ومهاني بابا الشريف وفاطمة الشريف الزهراء والحبيب محمد بالفقيه أم الحبابة فاطمة والحبابة عفيف والحبابة عائشة أولادهم وبناتهم وذرياتهم وأخوانهم وأخواتهم وعمامهم وأماتهم وأخوالهم وخالتهم ولكل منهم في ترتيبهم من جميع السادة العلوية ثم إلى جميع أصحاب الطرائق إلى الله خصوصا سيدي سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي سيد النقشبندي سيد التجاني سيد الإدريسي سيد أصحاب الطرائق وصولهم وفروعهم وخلافهم وآل سلسلاتهم أجمعين ثم أوشينا السيد كريم كبير رئيس بيت الله من بجورهم رزقهم وفضلهم وسلسل الماشرين وشافعي مالك حنفي حنبلي والغزالي إمام بن عربي سيدي عبد العزيز بن مسعود الدباغ سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني جميع علماء على أهل السنة والجماعة جميع وأهل سلسلاتهم ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف هداية الله مولانا مالك إبراهيم مولانا كيري مولانا عباد مولانا بونا مولانا درجة مولانا قدس مولانا البتة مولانا الشيخ سباكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم السمرقندي مولانا إسحاق مولانا مغربي سيدة فاطمة بنت ميمون وجميع متقدمي أولياء التسعة أجمعين وخلفائهم وخلفاء أولياء التسعة أجمعين إلى هذا الزمان ووصولهم في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم ثم إلى أرواح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأفراد والأغواث وأهل النوبة وأهل الدرب وغوث العظم وأولياء الغوث ثم إلى كل ولي وولية من شارك ذلك المصغير المكبرين ذاك المنذر سهم الجن موصولا في الولاية وخلفائهم وأهل سلسلاتهم أجمعين ثم إلى جميع علماء وأولياء أهل السنة والجماعة أجمعين ثم إلى آبائنا آبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا من لا زائر ولا ذاكر على رحمته متنسل بينهم من الأنبياء والرسل ثم نرى جميع أوليائك وأنبيائك ورسلك وملائكتك عدد ما في علمك ثم إلى أرواح أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب الإمام القدس حسين بن أبي بكر عدروس بن عبد الله بن سيدنا عطاس بن محمد بن الحداد بن محمد بن عبد الرحمن السقاف أبي أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس الحبيب حسين بن علي الحامد بن سالم بن حامد بن جعفر بن شيخ السقاف الحبيب عادل السقاف سيد يوسف العام بن حامد بن محمد خليل بن كلال
ميلار الحبيب أحمد بن أبي طالب ميلار شيخ ميلار ميلار إنما تتعلم تعليما تذكر وتذكر النفع والانتفاع لفائدة الاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء له الداعيات للخير اتباع مرضاته وقرب ثوابه سنة خاتم على الصلاة العاقبة من تسائل القلوب والقالب والصدق والمطالب السلام السلام دائما من الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم وطابد النصر الفاتحة إلى حضرة النبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وأعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي يضرب مثلا مع بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Alladzina, orang-orang, ini sifatnya al-fasiqin. Sifatnya al-fasiqin, alladzina, orang-orang yanqubuna, yang melanggar ahdallahi, perjanjian Allah. Ini yang dimaksud di antara tafsir al-Yahud. Ada lagi beberapa tafsiran, tapi di antaranya al-Yahud, kaum Yahudi. Min ba'di mitsaqihi, setelah perjanjian. Mitsaq itu perjanjian yang kuat. Perjanjian yang mana? Baghawi juz awal halaman 57. Arada bihi al-ahd alladhi ahida ilayhim fit Taurati ay yu'minu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yubayyinu na'tahu. Yang dimaksud ayat ini perjanjian yang ada di kitab Taurat Nabi Musa supaya kaum Yahudi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu, wa yubayyinu na'tahu, dan supaya mereka menerangkan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan masalah menyembunyikannya orang-orang Yahudi tentang sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang bahwa benar-benar akan muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
betul-betul disembunyikan oleh mereka itu. Di antaranya yang terkenal ada di Maulid Ad-Dibai. Maulid Ad-Dibai itu pengarangnya ahli hadis. Jadi kalau ada orang meragukan hadis-hadis yang ada di Maulid Diba, cukup kita bantah. Seorang muhaddis, seorang ahlul hadis pasti lebih ahli daripada kita-kita di dalam menentukan kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halaman 16 Maulid Diba. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. الحديث الثاني عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار. كعب الأحبار ini orang Yahudi yang masuk Islam. قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يكس شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kalau didiba setelah itu Allahumma salli wa sallim alaih, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tapi ini masih lanjutan hadis ini. Fa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasa li bisyahadati kaman kadzdzaba bi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Ya, baru sampai sini hadisnya habis. Dari Atha bin Yasar, dari Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini Yahudi, jadi bapaknya otomatis juga Yahudi. Qala, dia berkata, allamani, mengajarkan kepada aku abi, bapakku, orang Yahudi, at-Taurata, kitab Taurah. Nah, di mana si Yahudi merahasiakan awsafun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan awsafu ummatihi. Bukan hanya awsafun Nabi, sifat-sifat Nabi, bahwa Sayyidina Muhammad itu nabiyun wa rasulun wa khatamun, penutup para nabi, sekaligus juga di Taurat ada awsaf umat Nabi Muhammad. Illa sifran wahida, kecuali satu buku, satu sifir. Kana yakhtimuhu, bapakku mengkhatamkan Taurat tanpa membuka bagian buku itu. Wa yudkhiluhu sunduk, dimasukkan ke peti. Ini bukan sehari, seminggu, sebulan, setahun, seumur hidup si bapak. Khawatir anaknya membaca, tahu bahwa selain Nabi Musa ada Nabi akhir zaman, dikhawatirkan si anak murtad dari agama Yahudi dan pindah ke agama Nabi akhir zaman, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata abi, ketika mati bapakku, fatahtuhu, aku buka itu peti.
Fa'idzan fihi nabiyyun, tiba-tiba di dalam peti itu ada riwayat nabi akhir zaman, yakhruju akhir zaman, yang akan keluar pada akhir zaman. Jadi segala sesuatu itu tidak akan berubah sesuai dengan kudrat iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya baca di sebagian kitab-kitab tarikh, ada beberapa ibu yang ingin anaknya menjadi nabiyyu akhir zaman, dia namanya anaknya Muhammad. Beberapa, tidak banyak, karena berharap supaya anaknya menjadi nabiyyu akhir zaman. Tetapi Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Ta'ala lebih tahu siapa yang akan menerima risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang pantas menjadi nabiyyu akhir zaman. Sebab jarat sunnatul maula wa khitamuhu misik. Allah Ta'ala itu biasanya, adatnya, sunnatullah, kebiasaan Allah itu segala sesuatu akhirnya dibikin wangi, dibikin indah, dibikin luar biasa. 124.000 nabi, jelas khatamul anbiya, pungkasan para nabi. Allah Ta'ala menciptakan lebih dari nabi-nabi sebelumnya. Bahkan diterangkan segala maziyah, segala kehebatan, segala kelebihan yang ada di 124.000 nabi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di satu nabi, nabiyyu akhir zaman, khatamur rusul wal anbiya, Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ziyadah, dan diberi lebih lagi. Nanti saat sampai di ayat-ayat yang ada penjelasan ausafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seizin Allah akan kita bahas selengkap mungkin, sebanyak mungkin, sedalam mungkin. Sebab tidak mungkin ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa Anda amalkan kalau di hati Anda belum ada mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam. Mustahil. Ini pembahasan masyayikhuna dan pembahasan ulama'una, pembahasan di kitab-kitab. Tidak mungkin seseorang diberi rezeki khusyuk ketika dia qiyamul lail. Mustahil orang bisa khusyuk tahajud, bisa khusyuk salatul duha, ingin istiqamah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ingin merasakan ladzatus shalah, bertanya-tanya hatinya, kenapa kalau saya membaca sholawat hati saya tidak ada rasa manis? Kenapa kalau saya membaca Al-Quran diserang malas? Kenapa sifat-sifat kemunafikan yang diterangkan di ayat-ayat Al-Quran setelah saya teliti, yang saya maksud munafik amali, lengkap di hati saya? Ini semua karena Anda mempelajari ajarannya sallallahu alaihi wasallam, tapi mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam belum tinggal dengan tenang, dengan kokoh di dalam batin Anda. Mustahil. Harus ada mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, baru jasad yang di dalam si jasad ada mahabbah Nabi akan patuh, tunduk, enak, nikmat, dan istiqamah di dalam menjalankan ajaran sahibus syariah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa itu mustahil. Hanya ada surah. Boleh jadi Anda 8 rakaat duha, 12 rakaat duha, khatam Al-Quran, tapi ladzah, sakinah, apalagi al-amal bima fil Quran, al-amal bima fi syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengamalan Al-Quran, pengamalan ahadits, pengamalan ajaran Nabi, mustahil.
akan bisa Anda laksanakan dengan sempurna. Coba ucapan saya ini, jarib. Silakan dicoba. Penuhi hati Anda dengan hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam, niscaya ibadah harian Anda akan berubah menjadi baik, tambah baik, semakin baik, dan seizin Allah kalau mahabbah tadi yanmu, tambah hari, tambah naik, tambah hari, tambah berkembang, Anda akan menjadi insan kamil bihukmil irthi, tetapi warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Nabi itu yakhruju akhir zaman, akan keluar di akhir zaman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saya pernah membaca kitab yang dikarang oleh Ba'dul Awliya, kalau saya tidak salah ingat, bangsa Al-Ahdal. Di situ menukil riwayat seorang wali kutub yang kutbiyahnya ini didapat di zaman yang akhir, jauh dengan zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh, beliau hidup sekitar, kalau saya tidak salah ingat, tahun 500-an. Si kutub yang ini melewati tahun 1200-1300 antara itu. Yang saya ingat sampai sekarang ada pembahasan yang bagus di situ. Jelas kata si pengarang, qutbiyah yang dialami wali kutub di akhir ini lebih dari qutbiyah yang didapat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam satu nahiyah. Tolong jangan salah paham. Kutub itu satu. Yang namanya kutub ya satu, pimpinan aulia pada zamannya. Tapi dalam satu nahiyah lebih. Nahiyah apa? Di akhir zaman, orang-orang ahlul ma'asi, orang-orang kuffar, orang-orang musyrikin, orang-orang dajajilah, orang-orang penista Tuhan, penista Nabi, penista wali, jauh lebih berat dan lebih banyak daripada yang hidup di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari nahiyah ini, si wali ini melebihi Sayyidina Al-Jailani. Karena itu Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di akhir zaman, jelas musuh-musuh yang beliau hadapi lebih berat daripada Fir'aun Musa, daripada Namrud, dan daripada Al-Mala'in, orang-orang terkutuk di zaman-zaman lampau. Silahkan Anda teliti. Dari segi apapun, tajidu Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, akan Anda dapati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi al-anbiya wal mursalin dalam segala sisi, melalui buhuth, mabahith, pembahasan arah manapun kita akan masuk. Mauliduhu bi Makkah, lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih di kota Makkah. Dan kota Makkah ini ahabbul bilad ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa permaisuri beliau menemui pamannya yang menjadi rahib, panjang sekali nasihat-nasihat, wejangan-wejangan diutarakan oleh paman Sayyidah Khadijah, yang saya teringat sampai sekarang. Ketika paman Sayyidah Khadijah menerangkan kepada Nabi, tidak ada Nabi yang mendatangkan ajaran yang seperti yang kau ajarkan ini kecuali akan diusir oleh kaumnya. Nabi ada respon muncul ketika mendengar ucapan ini. Kata beliau, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengeluarkan aku? Sebab kota Makkah adalah ahabbul mudun
ahabbul bilad ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh rahib paman Sayyidah Khadijah tadi, la ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta illa udiya. Tidak ada orang yang mendatangkan ajaran seperti ajaranmu ini kecuali dia akan dimusuhi. Ujian yang berat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah. Karena itu ada doa muncul min lisanihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, innahum akhrajuni min ahabbil biladi ilai. Mereka kaumku mengusir aku, mengeluarkan aku dari kota yang paling aku cintai, dari kota yang paling ada di dalam batinku. Ini keluhan Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa askinni ahabbal biladi ilaik. Tempatkan aku di negara, di kota yang paling engkau cintai. Fastajab Allahu azza wa jal. Allah Ta'ala, jelas Nabi Muhammad yang meminta, habibuhu, kekasihnya yang memohon, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadilah qudrat iradah Allah wa hijratuhu bil Madinah. Beliau hijrah ke kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah, yang memang di zaman azali sebelum Allah menciptakan Makkah dan Madinah dan sebelum Allah Ta'ala menciptakan alam, Allah telah menentukan bahwa jasaduhu sallallahu alaihi wasallam nanti akan disemayamkan di kota Madinah, sebagaimana yang kita ketahui dan sering kita berziarah ke sana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa khulafaihi salatan wa salaman daimain mutalazimain min laylatina hadhihi ila yaumi liqa'ihi sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anna wa an auladina wa banatina dhurriyyatina wa ahbabina wa talamidina as-sadiqin wa huwa radin anna wa anhum. Allahumma hadha ad-du'a minka al-ijaba wa hadha al-jahdu minni wa 'alayka tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا واقبلنا ثم الأرواح جميعا ذكرت آنفا بنية النظر على إجل الخول في هذه السنة ربنا سنة الوديع وبنية النظر على إجل الخول في هذه السنة بالسهل وتعالى أمور الحول وأمور المجالس وأمور على هذه النية كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.